खबरें विस्तार से। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया है कि बाराबनी के 241 नंबर बूथ सहित कई जगहों पर पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। राज्य पुलिस टीएमसी की तरफ से काम कर रही है। কমপ্লেন পাওয়ার পরেই কিন্তু পুলিশ তৎপর হলো। তার আগে পর্যন্ত बस बस है नहीं हो गया। अरे हमारा पार्टी का नहीं है। अरे अंदर बैठा है, मेरे को क्या पता পালাচ্ছেন কেন? আমি আসার পরেই এতক্ষণ ভোট কিনতে ছিলেন তো আপনি কি বলবেন? आपको बीजेपी ने एलिगेशन दिया है क्या? আপনি এতক্ষণ ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ছিলেন, পার্টি বলছে ভোটই জমায়েত ঘটাচ্ছেন, পার্টি বলার পরই জমায়েত ঘটাচ্ছেন। के बाद आप हटा रहे हैं, क्या कहेंगे? चलो ना चलिए हो गया যখন এজেন্টটাকে দিতে ছিল না তখন কি ওই আপনারা কোথায় ছিলেন? প্রিমাইসেসের মধ্যে কেন দাঁড়িয়েছিলেন? স্যার স্যার প্রিমাইসেসের মধ্যে কেন দাঁড়িয়েছিলেন? এই বড় কিউআরটির ইনচার্জ কে আছে? আপনি প্রিমাইসেসের মধ্যে কেন দাঁড়িয়েছিলেন? কে বড় সাহেব? কে বড় সাহেব? কে বড় সাহেব? একটা খবর ছিল সেটা দেখতে। আপনি প্রিমাইসেসের মধ্যে কেন দাঁড়িয়েছিলেন? আমার পোলিং এজেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, আপনি সেটা দেখছেন না? তাই জন্য আপনি করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার পোলিং এজেন্ট বাইরে দাঁড়িয়ে গেছে। এরাই তো কিছু পোলিং এজেন্ট হটানো वो उसको घुसने नहीं दे रहा था, बाहर में खड़ा है। तो वोटिंग एजेंट नहीं हुए, आप लोग क्या कहेंगे? किस तरह से कंप्लेन करेंगे? तो ये तो है, ये तो उन लोग का टीएमसी तो यही कोशिश कर रहे हैं, पोलिंग एजेंट को घुसने नहीं दे रहा, यही तो उन लोग का कोशिश है। अभी आके हम लोग उन लोग को घुसाए हैं। तो यहाँ पे शांतिपूर्ण वोट हो रहा है क्या? अभी तक तो ठीक है, लेकिन उसको घुसाने नहीं दिया था। রাজ্য পুলিশ প্রিমাইসেসের মধ্যে থাকবে না। কল্যাণপুরের থেকে খবর আসছে রাজ্য পুলিশ ভেতরে ঢুকছে, এটা অ্যালাউড নয়, এটা হতে দেওয়া যাবে না। আপনি যেখানে ভোট দিলেন সেখানেও একটু আগে কথা হলো, উনি নিজেকে সেক্টর অফিসার বলতেন, উনিও রাজ্য পুলিশ এবং একদম প্রিমাইসেসের সামনে রয়েছে। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমি কমপ্লেন করব, ওনার সামনে কিছু বললাম না, বাট আমি সেটা জানাচ্ছি। আপনি কমিশনে কি রিটেন কোনো কমপ্লেন করলেন? হ্যাঁ, রিটেন কমপ্লেন করা হবে, আমি জানাচ্ছি, এখন গাড়িতে উঠে আমি জানাচ্ছি। আপনি প্রথমবার ভোট দিলেন? প্রথমবার ভোট দিলাম। अग्निमित्रा पाल द्वारा टीएमसी पर लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, पोलिंग एजेंट अपने रिलायबल समय से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने उल्टा केंद्र वाहिनी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। অগ্নিমিত্রা ভোট দিল নিজের কেন্দ্রে, অভিযোগ করছে পুলিশ ঢুকছে, বিভ্রান্ত করছে বারাবণী নানা রকম অন্যান্য অঞ্চলে, কি বলবেন এটা? উনি অভিযোগ করছেন স্টেট পুলিশ নিয়ে ভোট কেন্দ্রে ঢোকা হচ্ছে। কোথায় দেখেন, অভিযোগ করলে তো হবে না, অথচ আমি যে অভিযোগগুলো করছি আপনি দেখে নিন। আপনি উপেন্দ্র স্কুলে যান, ওখানে মোবাইল আটকানো হচ্ছে, এখানেও মোবাইল আটকানো হচ্ছে। আমাদের কোনো রুলস নেই, কোনো রুলস নেই, আগে বেরোতে পারবে না মোবাইল। এজেন্টদের বলে, এজেন্ট দুটো করে রিলিভার আছে, 1 ঘন্টা পরেই এজেন্ট রিলিভার যেতে পারে। এখানে 3 ঘন্টা বলছে, 3 ঘন্টার আগে বেরোতে দেবো না। কোথায় লেখা আছে? মানে কি 3 ঘন্টা আগে অতি সক্রিয়? হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় বাহিনী কি অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে? কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির হয়ে কাজ করছে, সরাসরিভাবে বিজেপি পার্টির হয়ে কাজ করছে, এবং এখানে ইলেকশনের যারা অবজারভার এসছে তারাও করছে। এটা কি নির্বাচন কমিশন জানাবেন অভিযোগ? কিছু অভিযোগ করেছি আমরা। भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल की गाड़ी
बाराबनी के कपीशा जामग्राम में तोड़फोड़ की गई। उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। चलो 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 बढ़ो 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 गाड़ी बढ़ो चलो 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 बढ़ो बढ़ो। अच्छा ভোট দিবেন না নাকি উনি গান চাইবে ভোট দিবেন না সাইডে দাঁড়িয়ে ঠিক আছে লাইন লাগে না ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ এজেন্ট আছে তুমি কি কোথা করে জেনেছ কোথা করে জেনেছ কোথা করে জেনেছ আমরা এজেন্ট ফেলে এটা কাটিস্টেরা ভোট দিও কি করছলো আমরা ভোটার আছে আপনি এসে ভোটার আছে सलानपुर ब्लॉक के बास काटियार के 88 नंबर बूथ में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट कनेक्ट न होने की वजह से मतदान अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव टेक्नीशियन आया, हम लोग जब कनेक्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट में दिखा रहा है वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। तो कितने समय लगेगा अभी तक ठीक होने में? तो सेक्टर ऑफिसर को फ़ोन किए, सेक्टर ऑफिसर बोल रहा कि आते हैं लेकर वीवीपैट और बैटरी लेकर आते हैं। टेक्नीशियन बैठा हुआ है न अभी तक यहाँ पे मतदान स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप सर? हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मशीन आया था, मशीन खराब है और हम लोग जो है आपका 7 बजे से खड़े हैं, अभी तक वो वोट नहीं हुआ है। 44 नंबर हमारा यहाँ का ये है बूथ नंबर। अभी क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि आ रहा है, अभी तो 2 घंटा हो गया, कहाँ आया? तो कितना बूथ नंबर है? 44। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं अभी जायजा लेना शुरू किया हूं। मैं सिर्फ यही कोशिश करूंगा कि कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। भाई अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ हुआ, हमारी टीम है, लोग हैं, अभी हम कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामनवमी अभी मनाई गई है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की से प्रेरणा लेते हुए, हमेशा शक्ति लेते हुए, राम में भक्ति रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। आज तक आपने देखा है, फॉर्चुनेटली मैं चंद लोगों में से हूँ पूरे देश में या देश की राजनीति में या सामाजिक जीवन में जिसके ऊपर आज तक कोई एलिगेशन नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई कानून का उल्लंघन का केस नहीं है, किसी तरह के कानून का उल्लंघन का केस नहीं। तो मैं वही कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ इन्होंने रूप उठाया है जाके थोड़ा हौसला अफजाई करूँगा, मिलूँगा उन लोगों को, उनकी हिम्मत बढ़ाऊँगा, पूछूँगा चाय नाश्ता कुछ लोगों का हुआ कि नहीं हुआ, जैसे आपसे पूछा हमने, और ख्याल रखने की कोशिश करूँगा।
এদের সঙ্গে কথা বলবেন এখন কি ভোটার পার্টি লিডারশিপ এদের সঙ্গে কথা বলবেন এখন কার সঙ্গে? জেনারেল পাবলিক আসানসোলের সাধারণ মানুষ। আরে না না, আমি শুধু আপনার মাধ্যমে শুধু অবজার্ভ করতে যাচ্ছি, हौसला अफजा इनकरेज करते যাচ্ছি টু কাম ইন লার্জ নাম্বারস এন্ড ভোট, দ্যাটস অল। ওকে আমি দেখতে যাচ্ছি। আমি এইসব তো বেশি আমি এরকম করি না, কিন্তু আপনি এখানে বলছেন যে সবাইকে যেতে হবে, আর পার্টিও বললো কি আপনি একটা রাউন্ড নিয়ে নিন, তো সেই নিয়ে যান। আমি तो बोल रहा हूँ चलो आसनसोल घुमाते हैं। कैसा लग रहा है मैम आसनसोल में? भैया बहुत अच्छा लग रहा है और जो प्यार हमें मिला है और आसनसोल में वाकई हमें ऐसे लगता है कि हमें यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं अभी जायजा लेना शुरू किया हूं। मैं सिर्फ यही कोशिश करूंगा कि कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। भाई अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ हुआ, हमारी टीम है, लोग हैं, अभी हम कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रामनवमी अभी मनाई गई है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की से प्रेरणा लेते हुए, हमेशा शक्ति लेते हुए, राम में भक्ति रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। आज तक हमने देखा है, फॉर्चुनेटली मैं चंद लोगों में से हूँ पूरे देश में या देश की राजनीति में या सामाजिक जीवन में जिसके ऊपर आज तक कोई एलिगेशन नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई कानून का उल्लंघन का केस नहीं है, किसी तरह के कानून का उल्लंघन का केस नहीं। तो मैं वही कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ इन्होंने रूप उठाया है जाके थोड़ा हौसला अफजाई करूँगा, मिलूँगा उन लोगों को, उनकी हिम्मत बढ़ाऊँगा, पूछूँगा चाय नाश्ता कुछ लोगों का हुआ कि नहीं हुआ, जैसे आपसे पूछा हमने, और ख्याल रखने की कोशिश এদের সঙ্গে কথা বলবেন এখন কি ভোটার পার্টি লিডারশিপ এদের সঙ্গে কথা বলবেন এখন কার সঙ্গে? জেনারেল পাবলিক আসানসোলের সাধারণ মানুষ। আরে না না, আমি শুধু আপনার মাধ্যমে শুধু অবজার্ভ করতে যাচ্ছি, हौसला अफजा इनकरेज करते যাচ্ছি টু কাম ইন লার্জ নাম্বারস এন্ড ভোট, দ্যাটস অল। ওকে আমি দেখতে যাচ্ছি। আমি এইসব তো বেশি আমি এরকম করি না, কিন্তু আপনি এখানে বলছেন যে সবাইকে যেতে হবে, আর পার্টিও বললো কি আপনি একটা রাউন্ড নিয়ে নিন, তো সেই নিয়ে যান। আমি तो बोल रहा हूँ कि चलो आसनसोल घुमाते हैं। कैसा लग रहा है मैम आसनसोल में? भैया बहुत अच्छा लग रहा है और जो प्यार हमें मिला है और आसनसोल में वाकई हमें ऐसे लगता है कि हमें यहाँ पर और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে হয়। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman.
फ़ोन नंबर 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं PV न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को उपचुनाव के दिन कुलटी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने सुबह बराकर आदर्श विद्यालय स्थित बूथ संख्या 192 में अपनी पत्नी सरोज देवी के साथ मतदान किया। দেখুন, আমরা তো পুরোপুরি আশাবাদী ফের ভোট হলে কোনো চান্সই নেই ওদের। যে বিহারে যে ওর নেটিভ প্লেস, ওখান থেকে 2,85,000 ভোটে হেরেছেন শ্রীমান যিনি দাঁড়িয়েছেন, আমার রবিশঙ্কর প্রসাদজি কাছে হেরেছে। ইট রিজেক্টেড ফ্রম বিহার, হি হ্যাজ কাম টু আসানসোল। তো কীভাবে ওকে অ্যাকসেপ্ট করবে আসানসোলে? তো অসম্ভব কাজ। যদি আপনি কারচুপি করে দেন তা আলাদা কথা, কিন্তু আসানসোল লোক মানতে রাজি নয়। 76 ইয়ার ওল্ড যে প্রপারলি হাঁটতে পারে না, দুটা লোককে নিয়ে চলতে হয়, সেই লোককে কোনোদিন ভোট দেবে না। দেখুন, কুলটিতে তো মোটামুটি যতটা আমরা জানি, আপনারা যে এখানকার স্থানীয় পত্রকার আছে তারাও জানেন, এই যে ক্ষেত্র এতে এমন কিছু হয় না। কিন্তু যাদের কাজই আছে লুট, বুথ লুট, খুন খারাপি, তারা ওতে কাল থেকেই সমস্ত প্রস্তুত রেডি আছে। বারাবানি, পান্ডবেশ্বর, জামুড়িয়া, इवन आसनसोल नॉर्थ, सब इलाकाতেই হবে। आसनसोल में राज्य पुलिस देखा गया है बूथ के अंदर में, इसका लेके क्या कहना है आपका? वो लोग सेंट्रल फोर्स का ड्रेस में भी अंदर में जा सकता है। এটা নতুন কথা তো কিছু নয়। পশ্চিমবাংলায় একদিনে মানে 7 দিনের ভিতরে 28টা মার্ডার হচ্ছে, সিপিভিপির মার্ডার হচ্ছে, সে রাজ্যে কি বলা যাবে? প্রতিবাদ করছি, প্রতিবাদে না শুনে প্রতিরোধ করবি, তারপরে যদি না হয় প্রতিশোধ। এটা আমাদের 3টা লাইন, একদম স্পষ্ট লাইন আছে, তাতে কোনো দ্বিধার ব্যাপার নেই। কালকেই যে ঘটনাগুলো হয়েছে, শুভেন্দুবাবু জায়গায় জায়গায় গিয়েছেন, প্রতিরোধ হয়েছে, লাঠিচার্জ হয়েছে, বিজেপির কর্মীর উপর হামলা চালানো হয়েছে পুলিশ দ্বারা। लोगों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे वोट को लेकर के? भाई ये मौका है
फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर अग्निमित्रा पाल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, टीवी न्यूज। आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग में पश्चिम बंगाल सरकार की लगी स्टिकर वाली वाहनों से मतदाताओं के घर घर रोटी, चिकन और मिठाइयां बांटी जा रही है। दादा थोड़ा কি দিয়ে গেছে? হ্যাঁ কি দিয়ে গেছে? বলে খাবারটা দিয়ে দিবি করে দিল। মানে কি দিয়ে গেছে? কি দিয়ে গেছে? আমার মাংস আছে, রুটি আছে, মিষ্টি আছে। আচ্ছা, আর কি ছিল? আর কি কত দিয়েছে? 50 পিস দিয়েছে গরিব জনের বাড়তে জন্য। कहाँ जा रहा है? কেন? না ফটো না প্লিজ, ফটো না প্লিজ ফটো না। টিভিতে ভাইরাল করে দাও না। হ্যাঁ ভাইরাল করে দাও। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, टीवी न्यूज। रानीगंज के महावीर कोलियरी, बांसड़ा, सीआरसो सहित सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं। वहीं पीएन मालिया रोड स्थित छोटी दुकान, खासकर चाय गुमटी में अड्डा मारने वाले दुकानों को केंद्र वाहिनियां बंद कराती नजर आ रही है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए इतने दिनों से सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई थी। आज उनकी किस्मत का पिटारा ईवीएम मशीन में बंद होगा। रानीगंज के महावीर कोलियरी, बांसड़ा, सीआरसो सहित विभिन्न बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। बूथ के बाहर खड़े मतदाताओं का कहना है कि लोकसभा उपचुनाव में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। केंद्र वाहिनी और राज्य पुलिस शांतिपूर्ण मतदान करवाने में मदद कर रही है। इस चुनाव में बूथों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि लोगों को लाइन में खड़ा न रहना पड़े। वहीं दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को पहले ही घर घर जाकर मतदान कराने की व्यवस्था कर दी गई थी। रानीगंज के पीएन मालिया रोड के किनारे लगी चाय की गुमटी और छोटे मोटे दुकानों जहां अड्डा मारा जा रहा है, उन दुकानों को अर्धसैनिक बलों द्वारा बंद करवाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में अशांति, बूथ कैप्चरिंग, मारपीट की खबरें सामने आई थी, लोगों को कहीं न कहीं इस चुनाव में भी डर था। लेकिन अभी तक मतदान शांतिपूर्वक होने की खबरें सामने आ रही हैं। স্যার এই যে শান্তভাবে খুব ভালো লাগলো, আমাকে নিজেকেও ভালো লাগলো। আচ্ছা, সেন্ট্রাল ফোর্স তো এখানে রয়েছে, মানে তাদের তত্ত্বাবধানে কিরকম ভোট হলো? কোনো অসুবিধা নেই, কোনো ঝামেলা নেই। আচ্ছা, এপিক কার্ড পুরো সব কার্ড চেক করলো? মোবাইল ভেতরে অ্যালাউ ছিল কি এবার? না, মোবাইল অ্যালাউ ছিল না, আর করোনার মেনেও করা হয়েছে। হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক এসব সব কিছু মেনটেন করে একদম সুন্দরভাবে মানে স্যাটিসফ্যাকশন ভোট দিন। আপনার নাম? ভোট দিলেন কীরকম? এবারে এসে দেখছি যে মানে সমস্ত সিকিউরিটি খুব সুন্দর এবং কোনো ভিড় নেই, এনেই খুব স্বাভাবিক সুন্দর। আধা সামরিক বাহিনী ঠিক কাজ করছে এবং তারা মানে ভোটার আইডি, এপিক কার্ড দেখে তবে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দিচ্ছে, ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে দিচ্ছে, ক্যাম্পাসে ঢুকতে দিচ্ছে
এবং তারপর সবই খুব সুন্দরভাবে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে হচ্ছে। আপনার নাম? আমি গুণময় ফৌজদার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में प्रदेश नेतृत्व ने अनुब्रत मंडल को चुनावी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन बीमार अनुब्रत मंडल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि आसनसोल उपचुनाव के दिन अनुब्रत मंडल मौजूद नहीं थे, लेकिन अनुब्रत मंडल की दवा आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के जामोड़िया अभिनाश प्राथमिक विद्यालय के बाहर और मंडलपुर मतदान केंद्र के बाहर नकुलदाना और बतासा पानी दिए जा रहे हैं। स्थानीय जमीनी नेतृत्व का दावा है कि भले ही उनके नेता अनुब्रत मंडल नहीं हैं, हम उनकी दवा नकुलदाना और बतासा मतदाताओं को दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी की तपिश में आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र बीमार हो रहा है। इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से वोट होने के साथ ही स्वस्थ रहने के लिए लोगों को नकुलदाना और हवा दी जा रही है। दूसरी ओर भाजपा नेता संतोष सिंह ने तृणमूल पर तंज कसते हुए कहा कि अनुब्रत मंडल यह सोचकर इस नीति को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था कि नगर के चुनावों में जिस तरह से लोगों को भय दिखाकर अंजाम दिया था, उसका खामियाजा इस लोकसभा निर्वाचन में जनता जवाब देगी। আপনি অনুব্রত মণ্ডল তো আসানসোলের দায়িত্ব ছিলেন এবং আপনারা গুড় বাতাসা, যেহেতু কেষ্টতা দায়িত্বে ছিলেন, তো ওনার একটা প্রচলন আছে বীরভূমে নকুলদানা গুড় বাতাসা দিয়ে মানুষকে সেবা করার, তো সেটা আমরা করছি। মানুষ এই গরমের মধ্যে ভোট দিয়ে আসছেন যাচ্ছেন, তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য আমরা জলের বাতাসা গুড়ে নকুলদানার ব্যবস্থা করে রেখেছি। এইটা কি ভোট বাড়বে? ভোটে ভয় তো কিছু নেই, মানুষকে ভোট তো এমনি হবে। দিদির যা উন্নয়ন পশ্চিমবাংলায় করেছেন সেই ভিত্তিতেই তো মানুষ ভোট দেবে। স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী, খাদ্য সাথী। অনুব্রত মণ্ডল তো বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় উঠবর্ণে ভর্তি আছে, তার কথা মতো কি এটা হচ্ছে? দাদার যেহেতু দাদা দায়িত্বে আছে, দাদাকে মানে দাদা না থাকলেও দাদার মানে কাজ আমরা করে দেবো। আমাদের দাদা আমাদের অবজারভার, দাদার মতো কাজ করছে আমরা। কি নাম আপনার? আমার নাম গোপী ধীবর। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया के मंडलपुर स्थित बूथ नंबर 82 और 83 के मतदाताओं को टीएमसी द्वारा गुड़ बतासा प्रदान करते हुए कुछ अर्धसैनिक बल के जवानों द्वारा हटा दिया गया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोलह महावीर अखाड़ा समिति गोपाल बांध सरवना की तरफ से श्री पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 14 अप्रैल को की जाएगी, जिसके लिए मूर्ति गया से मंगवाई गई है। मूर्ति के रानीगंज पहुंचने पर कमेटी की तरफ से पूरे इलाके घुमाई गई। आयोजक कमेटी की ओर से पचेंद्र राय ने बताया कि महावीर कोलियरी यादवपाड़ा में हनुमान मंदिर में श्री पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जिसके लिए 3 दिवसीय पूजा का आयोजन किया गया है। 16 आना महावीर अखाड़ा समिति के सदस्य गुलाब चंद पाल का कहना है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक 4 दिवसीय पूजा का आयोजन किया गया है, जिसके पहले दिन स्थानीय महिलाओं द्वारा 101 कलश यात्रा निकाली गई थी। दूसरे दिन पूजा अर्चना की गई। तीसरे दिन यानी 13 अप्रैल यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और अंतिम दिन 14 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा के साथ भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में हनुमान मंदिर नहीं थी, नतीजा पूजा करने के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब मंदिर स्थापित होने से पूजा करने में सुविधा होगी और भगवान का आशीर्वाद भी हम सब पर बना रहेगा। मंदिर का स्थापना जो 14/4/2022 को है और आज से हम लोग का 12 तारीख से जो है पूजा शुरू हुआ है और कल हम लोग का 13/4/22 को यज्ञ होगा और 14/4/2018 को प्राण प्रतिष्ठा और भंडारा जो भी होगा लास्ट काम होगा 14 तारीख को संपन्न होगा। कलश यात्रा कल हो चुका है? कल कलश यात्रा हुआ था, हो गया कितने महिला 101 खिलाया गया। मूर्ति गया से है वो, गया से। अच्छा, ये जगह क्या नाम हुआ? महावीर कोलियरी गोपाल बांध सरवना यादवपाड़ा। आपका नाम? गुलाब चंद पाल।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सुबह से शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद दोपहर में जामुड़िया इलाके के चिचुड़िया स्थित आरएन कॉलोनी के 182 नंबर बूथ के भाजपा पोलिंग एजेंट गौतम मंडल के साथ मारपीट करने का आरोप सामने आया है। गौतम मंडल की पत्नी मल्लिका मंडल का आरोप है कि अपनी ड्यूटी पूरी कर गौतम जब घर खाना खाने आ रहे थे तो रास्ते में टीएमसी के गुंडों ने बांस लाठी डंडे से जमकर उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। बेतहाशा पिटाई करने की वजह से गौतम मंडल बेहोश हो गए। वहीं खून से लथपथ अवस्था में उन्हें छोड़कर आरोपी फरार हो चले। गौतम मंडल के लड़के द्वारा देखे जाने पर पुलिस की मदद से उन्हें बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं भाजपा के पोलिंग एजेंट के साथ हुई मारपीट की घटना की खबर मिलते ही भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल उसे देखने के लिए बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां मीडिया के सामने आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी उन्होंने भड़ास निकाली। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा करना पाप है। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 2011 साल में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि विरोधी दलों का सम्मान करेंगी, उन्हें छूट देंगी, लेकिन अभी की राजनीति देखकर लगता है कि वो विरोधी शून्य राजनीति चाहती हैं। इस मारपीट के मामले में पुलिस ने अभिषेक मजूमदार और सुबोध बागदी को हिरासत में लिया है। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি করাটা পাপ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2011 আগে বলেছিলেন উনি বিরোধীদের সম্মান দেবেন, স্পেস দেবেন। আজকে উনি বিরোধী শূন্য রাজনীতি করতে চান, যে কারণে আজকে জামুরিয়ার আমার মন্ডল প্রেসিডেন্ট গৌতম মন্ডলকে তিনি বুথে বসেছিলেন, বেরিয়েছেন খেতে 182 নম্বর বুথ, তাকে মেরে রাস্তায় মেরে 1 ঘন্টা ধরে তাকে বাঁশ দিয়ে মারা হয়েছে। তার সন্তান 15-16 বছরের ছেলে তাকে বাবাকে পায় রাস্তার মধ্যে পড়ে রয়েছে, প্রচন্ড ব্লিডিং হয়েছে আপনারা দেখলেন, এবং তার স্ত্রী তারপর এখানে নিয়ে আসে। এখন আমরা অন্য বড় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। এটার আমরা কিন্তু শেষ দেখেছি, আমরা এফআইআর করছি এবং আজকে এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আবারও বলবো যে আপনি ভাবছেন আপনি আমার মন্ডল প্রেসিডেন্টকে মেরে আপনি ভোট আটকাতে পারবেন, আপনি আজকে যে মানুষ যে গিয়ে তারা ভোট দিচ্ছে আপনি আটকাতে পারবেন? আপনি আটকাতে পারবেন না। আপনি যত আমাদের উপর অত্যাচার করবেন তত আসানসোলের মানুষ ওখানে গিয়ে পদ্ম ফুলে পড়তে দেবে। পুলিশ মিডিয়াকে মাঝ রাস্তায় মিথ্যে কথা বলে আটকে দেয়। পুলিশ চায় বিজেপির কার্যকর্তা গাড়ি চাপা পড়ে মরুক, টিএমসির অত্যাচারে টিএমসি কর্মীরা মারছে মরুক, অগ্নিমিত্রা পালের ওপর অ্যাটাক হোক মরুক। বিরোধী শূন্য রাজনীতি করতে চান উনি, একাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি করবেন, 12 জন মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে দেবেন, ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েরা ধর্ষিত হবে, উনি বলবেন লাভ অ্যাফেয়ার ছিল, প্রেগনেন্ট ছিল। তাই পুলিশ আনেনি। পুলিশ আপনাদের আজকে আমাদের গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, আপনাদের বলছে আপনারা কভার করতে পারবেন না। আজকে একটা ডিএম শেখ প্রসাদ উনি বলছেন, আর এসিপি অভিষেক মোদি কি বলছেন আপনাদের অর্ডার আছে। কার অর্ডার বাবু, কার অর্ডার আছে? প্রেস যেতে পারবে না অগ্নিমিত্রা পালের সাথে। কেন ভাই? আপনারা দেখাচ্ছেন বলে, এই যে এই ঘটনাগুলো আপনারা দেখাচ্ছেন বলে প্রেসে ওদের অসুবিধা হচ্ছে। অগ্নিমিত্রা পালকে মারা হচ্ছে, সিকিউরিটির ওপর অ্যাটাক হচ্ছে, ওনাদের অসুবিধা হচ্ছে। পোলিং এজেন্টদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না, ওনাদের অসুবিধা হচ্ছে, কারণ আপনারা দেখাচ্ছেন। সেই কারণে পুলিশ আপনি এক্সপেক্ট করেন? পুলিশ কোথায়? আমাদের কোনো পুলিশ নেই তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আমাদের টিএমসির ক্যাডার আছে, যে ক্যাডার দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, শিরদাঁড়া ভাঙা সরীসৃপ ক্যাডার, তারা দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বুথের থেকে 200 মিটার দূরে একটা মারপিট হয়েছে আরএন কলোনিতে। ওখানে গৌতম মণ্ডল বলে একজনকে মারধর করা হয়েছে, উনি বিজেপির এজেন্ট ছিলেন। আমরা ইনস্ট্যান্ট খবর পেয়ে ওকে নিয়ে বাহাদুরপুর হসপিটালে আসে, ট্রিটমেন্ট করিয়ে, প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট করিয়ে ওনাকে আবার আমরা মিশনে পাঠাই। আর 2 জন যারা দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে আমরা ধরি। তারা কি কোনো রাজনৈতিক দলের ধরা পড়েছে? নামটা স্পেসিফিক কমপ্লেন পেয়েছি, কেস স্টার্ট হচ্ছে।
আমরা ডিটেন করেছি দুজন। স্যার কার নামে কমপ্লেন্ট? দুজনকে রাজনৈতিক দলের কোনো নামগুলো কি স্যার? শাসক দলের কোনো দুজন, অভিষেক ফৌজদার আর সুমন বাগদি। এরা কোন পার্টি? সেটা উনি যেটা কমপ্লেন দিয়েছেন তাতে তো আর লিখে দেয়নি কোন পার্টির, কিন্তু অভিষেক মজুমদার আর সুমন বাগদি তিনি কি আমরা ডিটেন করেছি, ইনভেস্টিগেশন চলছে, বাদ বাকি যা অ্যাকশন করার সেটা করা হবে লিখে। তিনি কি অ্যারেস্টই করেছি, কমপ্লেন নেওয়া হচ্ছে, কমপ্লেনে দিয়েছে নাম। তিনি কি কোনো পার্টি কোনো কোনো কি পার্টি হিসাবে কোনো উক্ত করেছেন যে কোনো রাজনৈতিক দল আমাকে মেরেছে? গৌতম বাবু হচ্ছেন বিজেপির, উনি বললেন যেটা, উনি এজেন্ট ছিলেন। স্যার গৌতম থেকে বলি যে কোনো পার্টির কোনো রাজনীতিক আমাকে মেরেছে, লিখিত কমপ্লেনে সেটা তো উল্লেখ নেই। দুজনের নাম দিয়েছে, আরও তার সঙ্গে কয়েকজনের নাম দিয়েছে। আমরা দুজনকে অলরেডি এফআইআর নেমড আমরা অ্যারেস্ট করেছি। স্যার যেখানে তো এটা তো সেন্ট্রাল ভোট, যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে, তা সত্ত্বেও বিজেপির এরকম আহত হচ্ছে, দিকে দিকে বুথে লোক বসতে দিচ্ছে না বিজেপির এজেন্টকে, এই বিষয়ে কোথায় পাচ্ছে উনি? সাহস কোথা থেকে পাচ্ছে সেটা না, আমরা পুলিশিং যেটা প্রপারলি করার সেটাই করেছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা ঘটেছে, অ্যারেস্ট হয়েছে। সাহস কোথা থেকে পাচ্ছে সেটা আমার চেয়ে আপনি যেটা বলতে পারবেন। স্যার মদনপুর জিপিতে একাধিক বুথে বিজেপিকে বসতে চায় না, সাহস কোথা থেকে পাচ্ছে স্যার আমি এর চেয়ে কিছু বলতে পারবো না। এখন তদন্ত চলছে, দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে, একটা মারপিট হয়েছে, ইনজোর্ডকে আমরা ট্রিটমেন্টের জন্য পাঠিয়েছি, এটুকুটাই আমার। বলছিলাম অনেক বুথে কিন্তু বিজেপি ক্যান্ডিডেট মানে আপনার পোলিং দিতে পারে, পোলিং এজেন্ট দিতে পারেন নাকি এরকম কোনো কমপ্লেন আমরা পাইনি। আমাদের কাছে যা কমপ্লেন এসছে প্রপার অ্যাকশন হয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা টিএমসি পার্টির গুন্ডাবাহিনীরা করেছে সব। কখন হয়েছে এটা? মোটামুটি হয় বা আপনার 15-20 মিনিট আগে। কেন করলেন? ওই পোলিং এজেন্ট বসার জন্য বিজেপি থেকে পোলিং এজেন্ট দিচ্ছিল, সেই কারণে বলছে পোলিং এজেন্ট কারো বসবে। চিহ্নিত করতে পেরেছেন কারা ভোটে? হ্যাঁ, সবাইকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। আগেও কি এরকম ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছিল? ধমকি দিয়েছে, ধমকি দিয়েছে, সব দিয়েছে স্যার। কোথায় কোথায় মারধর করেছে? প্রচুর বেড়েছে, আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন। কিভাবে জানতে পারলেন? আমাকে পাশের বাড়ি একজন রিলেটিভ আছে, ওই ফোন করে জানালো যে প্রচুর মেরে দিচ্ছে, ওকে মেরেই দেবে একদম। তারপর আমরা গিয়ে, আমার ছেলে আমি গিয়ে ওকে তুলে নিয়ে এলাম। এই মাত্র তো শুভেন্দু অধিকারীর সাথে কথা হলো, হ্যাঁ কি বললেন? উনি বললেন তারপর দুর্গাপুরকে মিশনে করুন, তারপর আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। পুলিশকে জানালেন বিষয়টা? হ্যাঁ, পুলিশের গাড়িতে নিয়ে আসা। আমার মল্লিকা মন্ডল ওনার ওয়াইফ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। माकपा प्रत्याशी पार्थो मुखर्जी ने रविंद्र भवन में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तृणमूल के शासन में रहते हुए साफ सुथरी वोटिंग नहीं हो सकती है। बाराबनी और पांडेश्वर में माकपा के पोलिंग एजेंट को मारपीट कर भगा दिया गया। सुरक्षा के जवान रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने तृणमूल पर आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल कर्मियों द्वारा वोटरों को डराया धमकाया गया है। कई जगहों पर प्रलोभन भी दिया गया है। जामुड़िया में कुछ जगहों पर वोटरों के लिए मांस और शराब की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कई जगह पर फर्जिंग वोटिंग का भी आरोप लगाया है। দেখা যাচ্ছে এবারে নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ খুব একটা হচ্ছে না, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? এই সরকার থাকাকালীন সময় শান্তিপূর্ণ হওয়া খুব শক্ত আছে। আচ্ছা, যতটা সম্ভব কর্মীরা আমাদের হচ্ছে দাঁতে দাঁত কষে রয়েছে। বারাবণীর 2-3টি জায়গায় আমাদের পোলিং এজেন্টদের মেরে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরের বেশ কয়েকটা বুথের সংগঠিতভাবে এই চেষ্টা চলছে এবং কয়েকজনকে বারও করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও 2-1টি ক্ষেত্রে দুর্বলতাও লক্ষ্য করা গেছে। সামগ্রিকভাবে যে কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভায়োলেশনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো রূপ দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় জটলা। আমরা অভিযোগ করছি, এই অভিযোগের ভিত্তিতে মানুষকে ভয় দেখানোর কাজটাও চলছে যাতে মানুষ ভোট দিতেও না যায়। এটাও কিন্তু নতুন ফিচার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জামুড়িয়াতে গুড় বাতাসা বিলি হয়েছে, কোথাও আবার খাবার বিলি হচ্ছে, এইগুলো তাও নয়। এবং কোনো জায়গাতে আমাদের একটা ইট ভাটাতে আমরা লক্ষ্য করলাম, সেখানে হচ্ছে যে মদ এবং মাংসও চলছে। মানে গুড় বাতাসা তো গরমকালে দিচ্ছি বলে অনেকে পার পেতে পারে, কিন্তু এটা তার গরমকালের পার পাওয়ার কথা না। ভোটার কার্ডও কিনে হচ্ছে নাকি? ভোটার কার্ড মানে অনেক গরিব পাড়ায় ভোটার কার্ড তাদের হাতে নেই, ভোট পোলিং কম হচ্ছে এবং বহু মানুষকে ভোট দিতে যেতে বারণ করা হয়েছে এবং কর্পোরেশন ইলেকশনের পূর্ব অভিজ্ঞতাও অনেকে আতঙ্কে ভুগছে। কল্যাণপুর হাউজিংয়ে দেখা গেল একটি সরকারি গাড়িতে স্টিকার চিটানো, সেইখানে খাবার বিলি হচ্ছে, মাংস। সমস্ত
নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করা চলছে। বুথের ভিতরে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু বুথে আমরা খবর নিচ্ছি তারা প্রক্সি ভোটের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে এজেন্ট তুলে দেওয়ার পর। সেই অর্থে লুট করা বলতে যা বোঝায় তা এখনও পর্যন্ত আমরা দেখি। তাহলে প্রক্সি ভোট যে কয়েকটা ক্ষেত্রে চলছে সেটা স্পষ্ট, এজেন্টের মেরে তুলে দেওয়াটার মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট হয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে ক্রমাগত বলে যাচ্ছি, মানুষ যাতে রাস্তায় ভোট দিতে নামে তার আবেদনও হতে চালিয়ে যাচ্ছি। আতঙ্ক মুক্ত করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আরও বেশি হচ্ছে যে রাস্তায় হচ্ছে যে আমাদের ফোর্সকে দেখতে পাওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে। বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে হামলা হয়েছে, গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ হয়েছে। আমি সেটা শুনেছি এবং সাংবাদিকরাও এই ব্যাপারে খবর করতে গেলে তারাও আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। যে কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কোনো মানুষের সাধারণভাবে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। আমি প্রথম থেকে কথা বলে এসেছি, অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন অপর দিক প্রার্থী হচ্ছে বহিরাগত, আমাকে এটা বলা হয়েছে। আমি কিন্তু প্রথম থেকেই বলে আসছি সংবিধানের দিক থেকে যে কেউ যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারে। আমি বাইরে বা ভিতরের তত্ত্ব কোনো জানিনি, আমি গণতান্ত্রিক সংবিধান মেনেই কথা বলেছি এতদিন পর্যন্ত। কিন্তু সংবিধান এরা মানছে না, নিয়ম নীতি এরাও মানছে না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के दौरे पर पानवेश्वर विधानसभा के दौरे पर निकले पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी को झांझरा में उनके वाहन को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। एसीपी अंडाल ताहिद अनवर ने कहा कि काफिले के साथ जा रहा था, इसीलिए उन्हें रोका गया। जितेंद्र कुमार तिवारी पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले झांझरा ग्राम पहुंचे और उसके बाद अलाउदोहा फरीदपुर जाने वाली सड़क के बीच पुलिस के द्वारा जितेंद्र तिवारी के वाहन को रोक लिया गया और यह कहा गया कि अब वह यहां से आगे नहीं जा सकते। जब इसका कारण जितेंद्र तिवारी ने उनसे पूछा तो पुलिस ने उनसे ये कहा कि आप काफिले के साथ नहीं जा सकते हैं। जितेंद्र तिवारी को आगे जाने की अनुमति नहीं है, जबकि जितेंद्र तिवारी के पास पोलिंग बूथ पर जाने के सभी दस्तावेज मौजूद थे। मौके पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी मौजूद रहे और जब उनसे यह पूछा गया कि जितेंद्र तिवारी के पास कागजात होने के बावजूद उन्हें आगे क्यों नहीं जाने दिया गया, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस संबंध में विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि वे नाटक कर रहा है। না আপনি বলুন আপনি বলুন আপনি বলুন আপনি বলুন না সাহেব বলুন আপনি বলুন সাহেব বলুন আপনি একটু আপনি বুথের সামনে কিছু যেতে পারবেন না আমি বুথের সামনে যাচ্ছি না তো আমি এলাকায় ওখানে ঘুরবো না বুথের সামনে যাইনি আমি আপনি 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 এখন বললেন অথরাইজ লাগবে বলুন বলুন না বলুন বলুন আপনি বলুন অথরাইজ লাগবে বলুন যে অথরাইজেশন ছাড়া আমি বিধানসভা কি করছো তুমি ঢুকে আছো দাদা নিয়ে পুরো এলাকায় কানভে নয় এটা না প্রেসের কাগজ প্রেসের সব না তো আমি ঠিক করব নাকি আরে আমি পপুলার লোক আমার সঙ্গে আমি পপুলার আপনি কেমন ভাই মিথ্যা কথা বলছেন কেন আপনি অসত্য কথা বলছেন কেন এতক্ষণ ধরে মিথ্যা বলে আপনি 100 বার না আপনি অসত্য কথা বলছেন আপনি তো অসত্য কথা বলছেন এটা কানভে এটা এ ভাই আপনাদের প্রেসের গাড়ি নয় এটা কি আমার কানভে এটা আমার কানভে বলুন এটা আমার সঙ্গে সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ছাড়া একজন লোক নেই এটা সব পপুলার লোক আমি আমার সঙ্গে তো প্রেস থাকবেই আপনিও পপুলার হন আপনার সঙ্গে থাকবে আপনিও পপুলার হন আপনার সঙ্গে থাকবে চাকরির পর আপনি ভোটে দাঁড়ান আপনি এমএলএ এমপি হতেই পারেন আমি হেল্প করবো আমি আপনাকে হেল্প করবো আসুন না আমি হেল্প করবো পরে আপনি এমএলএ হয়েছে তো অনেকে তো হয়েছে এমএলএ এমপি মন্ত্রী হয়েছে তাহলে আমি যেতে পারি তো আমি বুথে ঢুকবো না বুথে 100 বার আমি ঢুকবো বুথে ঢুকার কোনো ব্যাপার না আপনি এইভাবে কনভে নয় আমার আপনি প্রেসের লোক যাবে না প্রেসের লোক যাবে না পলিটিক্যাল পার্টি প্রেসার আছে এটা মনে হচ্ছে আপনার না প্রেসের লোক যাবে না প্রেস কাটকে দিন আপনি প্রেস কাটকে দিন আপনি প্রেস কাটকে দিন আপনি প্রেস কাটকে দিন আমার কোনো আপত্তি না আমার দরকার নেই আপনি প্রেস কাটকে দিন আপনি প্রেস কাটকে দিন আমার কোনো আমার সঙ্গে আমার গাড়ির লোক ছাড়া আর কেউ যাবে আপনি প্রেস কাটকে দিন প্রেসকে আপনি কভার না করতে দিন আপনি এটা আপনার ইচ্ছা আমার কিছু বলার নেই আমি তো বলি না আপনি আপনাদেরকে ডেকেছি নাকি আমি যে আপনারা আসুন করতে পারে সে কারণে আমাকে আটকে রেখেছে অফিসিয়ালি আমাকে বলছেও না যে আপনি যেতে পারেন না অফিসিয়ালি আমাকে বলে দেখ আপনি যেতে পারেন না আমি চলে যাব ব্যাক করে যাব বলছেন যে উনি অভিযোগ করছেন যে কয়লা মাফিয়া এবং বালি মাফিয়াদের দিয়ে ভোট লুট করানোর জন্যই আরে উনি তো তার জনক উনি ভাবছেন উনি যেগুলো করে গেছেন যে অসভ্যতা হ্যাঁ সেইগুলো পাণ্ডবেশ্বরে কমসে কম 1 থেকে 150 বেশি সাংবাদিক আজকে অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গাড়িতে ছাতা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখুন না পাণ্ডবেশ্বরে কোথায় সন্ত্রাস হচ্ছে কোথায় ভোট লুট হচ্ছে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ উৎসবের মেজাজে ভোট দিচ্ছে কেন পাণ্ডবেশ্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে কাজ করেছেন
পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকে যে পরিষেবা দিয়েছেন, পাণ্ডবেশ্বরে কাউকে ভোট লুট করতে হবে না, আর আমরা ভোট লুট করতেও দেবো না। আর যদি কেউ ভাবে অসভ্যতা করে দাদাগিরি করে মাস্তানি করবে, তো মাস্তানি ফাস্তানি এখানে চলবে না। আপনি তো এখানে স্থানীয় বিধায়ক, আপনি কি এটার ল অ্যান্ড অর্ডার ভঙ্গ হয়েছে বলে কোন অভিযোগ করবেন? দেখুন, এখন ইলেকশন কমিশন ব্যাপারটা দেখবেন। গত 2 ঘন্টা ধরে যে উনি এখানে দাঁড়িয়েছিলেন রোদের মধ্যে, এই পুরো বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? মানে কি হলো অ্যাকচুয়ালি? এই যে প্রায় 2-2.5 ঘন্টা উনি অসভ্যতা করছেন, ছবি দেখাতে চাইছেন, প্রচারের আলোয় থাকতে চান, পয়সা দিয়ে প্রচারের লোক রাখে, তো সুতরাং ওনার আর কি বলবো, ওনার তো এখানে আসা উচিত হয়নি। তো पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।